दोनों सलामी बल्लेबाज 22 को दे 2 प्रारंभिक बैटर 7:08 बैकफुट मास्टर অত পুরুলিয়া এন্ড সুশান্ত এই মরশুমে কিন্তু ব্যাটটা অবশ্যই গর্জে উঠছে বড় বড় ময়দানে কিন্তু মঞ্চ মাতাচ্ছে সুশান্ত পুরুলিয়ার খেলোয়াড় পুরুলিয়া থেকে উঠে আসা খেলোয়াড় কিন্তু সকল ভাঙার ময়দানে কি হবে কে জয়লাভ করবে 52 का लक्ष्य मात्रा ওখান থেকে আর্গুমেন্টে যাবেন না ম্যাচ অফিসিয়াল তারা রয়েছেন যখন ম্যাচ অফিসিয়াল ওখান থেকে রয়েছে তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবে ইতিমধ্যে দর্শকবৃন্দের মেলাভার চারিদিকে ইতিমধ্যে কিন্তু 1335 জন দর্শক সকল ভাঙার ময়দানে আরো আমরা দর্শক দেখতে পাবো আরো 5 জন ইতিমধ্যে বাড়লো 1340 আনুমানিক একটা গণনা করা হচ্ছে ইতিমধ্যে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলছে স্টেজের উপর থেকে डॉट आएंगे सुशांत नाकू होंगे चाप को रिलीज करना चाहेंगे पैसा को रिलीज करना चाहिए तो बॉल लगातार डॉट गेंद यहाँ पर वाइट का इशारा रंतु सर दिलवाले दुल्हनिया पोज में सरपंच का अंदाज में को फैलाते हुए बताते हुए वाइट बॉल हारी কোথাও না কোথাও সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয় ইতিমধ্যে आई मिस यू हिट बड़ा मछली जाल में लगा 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 क्या लगता डंडी गुल 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 डंडी गुल बहुत ভালো প্লেয়ার ম্যাচ বার করতে এক খেলে না ওরা করছে आते ना आते चौके के साथ चीकू अवश्य তরুণ প্রতিভা যেগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু প্রথম সারি দখলে চিকুর নামটা অবশ্যই থাকবে যখন তখন কিন্তু মাঠের রংনীতিটা বদলে গেছে চিকুর জন্য অনেক জায়গায় কিন্তু ব্যাটকে গর্জে উঠতে দেখেছি চিকু देखिए जलवा देखो ये चीकू का जलवा और यूथ क्लब शॉट কতগুলো দেখেছিলাম একটু শট কিন্তু ক্যামেরা বন্দি হয়েছে ইতিমধ্যে স্ট্রাইকে থাকবেন সুমন আমি বলাটা নাম কি রে হ্যাঁ বলছি বললাম তো ওটাই তো বললাম কোন বাবা রে হেভি বল অনুভূত বল নান্দনিক বল ভাই আগে দেরি করছে না বলটা বল देरी करे बढ़िया बॉल क्या बॉलिंग 10 पर नीचे ड्रॉप दिया गेंदबाजी दोनों बॉल से डॉट आएंगे तो एक डॉट बॉल किंतु ওখান থেকে চাপের সৃষ্টি করবে প্রেসার ক্রিয়েট করবে यूथ क्लब कप्तान और भरतपुर के कप्तान दोनों हमारे स्टेज सामने है कृपया अपना टीम लिस्ट जमा करें हमें तीनों बॉल में शॉट बैक लो का संकेत आएगा
भाई वंदे भारत एक्सप्रेस थोड़ी है तो बर्धमान आसानसोल लोकल ट्रेन को पकड़िए भाई, ये भी गतिविधि है। আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আম্পায়ারদের সম্মান দেন। लगातार डॉट गेंद आता हुए, लगातार डॉट गेंद, क्या अलग रणनीति, अलग प्रयास, अलग रणनीति। दोनों 4 गेंद में 4 डॉट आएंगे, बैट को चेंज करेंगे, ব্যাটের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ওই ব্যাটটাই কিন্তু কাঁচা বিলা আছে। এবারে বিমলা আসছে নাকি? হ্যাঁ বিমলা আসছে নাকি? সেটাই বল, সবুজ আসবে না আসছে টেনে আছে কি চলে হাতে ধরে থাকবে। देखिए गेंदबाज को समझना बहुत ही मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। डॉट पे डॉट, सेरा बॉल सेरा हार्टी चल में मिली तो मात्र 8 मिनट है आपके पास। এর সাথে ওভার সমাপ্ত, 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 11। চিকো ওখান থেকে কথাটাও ব্যাটটা যখন তখন কিন্তু গড়তে উঠে। एक फील्डर मैदान के बाहर, ওইটার দিকে একটু খেয়াল রাখবে। रुकने से नहीं होगा भाई मेरा, रुकने से थोड़ी होगा, ठीक है आराम से होगा। मात्र 5 मिनट, जल्दी करिए जल्दी करिए। शॉट देखिए, शॉट চশমা वाला গুলো বেশি একটু ইয়ে হয়, এটা লোয়ার কমেন্ট কম্পাস বেশি জলদি করবে। চশমা वाला বেশি বলটা বেশি দেখতে পাচ্ছো। এই দেখ 4টে বল দেখতে, 4টে বল মধ্যে একটা বল মারছে। ভালো খেলাটা হবে কি? হ্যাঁ दो बॉल देवे कवर की चिकू बोलू का टोपाटा सीखे लीजिए। यंग टैलेंटेड खिलाड़ी, 2 इंच का खिलाड़ी, पुरुलिया टाकुतोई खेलोয়াড়। वाइट का इशारा, रन टू सार वाइट। चौका जुड़ेंगे, জাস্ট মিস করে দিলে 1000 জাস্ট লিখতে গেলে কিছু লাগাই দিলে এই ওটা ভালো হবে। কভার খেলে 5 মিনিট আছে তাহলে হেরে যাবে। अंपायर के सारा 4 रन, তাহলে হেরে যাবে সিওর। রান টানছে না और 4 হেরে যাবে পুরো সিওর, আমি বলে দিই হেরে যাবে। আর চিন্তা করো यार শেষ। ও चौका, चिकू और चिकू मेरा बात बारो आगे लास्ट बार छोटा बॉल बाकी, अंतिम छोटा बॉल सॉरी দুটো বার বাকি রয়েছে এখন। এটাও 4 আমি বলে দিই 4 शॉट देखिए, कड़क शॉट, लाजवाब शॉट। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ बट छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। মঞ্চটাকে মাতাচ্ছে, সমস্ত দর্শক খুশ। मात्र 6 रन। महान अभी भी करम है
मतलब अभी बाकी है, तो सभी बाकी है। मैच जीतने के लिए मात्र नामटा थोड़ा ले ऊपर लिखा था बैच के लेग अंपायर का इशारा, नो बॉल और इसके साथ मैच ड्रॉ। मैच ड्रॉ और यहाँ जीको खुश है पुरुलिया एक्सप्रेस। यूथ क्लब दोनों के कप्तान